Tadi menarik Atta tuh bilang tuh kalau pemain-pemain pensiun kan dimasukin ke federasi. Ada yang nggak begitu. Ada. Ya adalah negara yang tidak begitu. Siapa lawan terberat coach? The hardest opponent in the Four Nations. Pastikan saya minta masyarakat Indonesia bagaimana kita bisa penuhin itu lapangan, kita tunjukin ke dunia kalau kita ini pantas jadi tuan rumah. You clearly think our futsal team has a better chance than our football team to go into the World Cup. One of my dreams is being in Indonesian national team because I think Indonesia has a great potential in futsal. Ya kelas kita sekarang udah di atas itu gitu. Jadi kalau kita masih lawan di situ, mungkin kita bisa menang banyak. Kayak kemarin lawan Malaysia kita 6-0 dan lain-lain. Kayak di ASEAN kita kemarin udah juara. Kita butuh lawan yang di atas kita jauh. Selamat datang di Kamar Ganti, tempat kita ngebahas olahraga di narasi. Hari ini olahraga yang dibahas ini sangat menarik ya. Olahraga yang kita semua main dari SD bahkan ya. SD, SMP, SMA, kuliah. Olahraga yang sangat populer di Indonesia. Dan memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia. Nah, tamu kita ini juga istimewa banget kali ini. Ada calon co-host gua. Belum co-host ya. Ada calon co-host gua, Kemal Palevi. Tepuk tangan Kemal. Iya. Nah, kita juga ada nih wakil ketua Federasi Futsal Indonesia. Disingkat FFI. Disingkat FFI. Iya kan benar. Jangan bingung, ini bukan film ya. Iya bukan film ya teman-teman ya. Iya. Dan juga katanya dia bakal jadi salah satu ketua RT di Pondok Indah. Atta Halilintar. Bener lagi kita RT di Pondok Indah. Itu dia posting terus akhir-akhir ini. Lu selalu post itu kan? Iya, soalnya lucu gue ditawarin, maksudnya kan maksudnya ada orang-orang tua lain gitu di samping, kenapa harus gue yang ditawarin? Cocok lah Pak. Lu punya power Kan dekat ke presiden. Iya. Oke, kita lanjut dulu. Karena ini bukan podcast politik. Oke, olahraga. Ini lagi bahas bola ya? Futsal. Bola futsal. Ini bola futsal. Bola futsal, iya. Oke, dan our last guest. Gue ganti bahasa tuh ya. Iya ganti bahasa tuh. Our last guest today, the coach Because of our national futsal team, Coach Hector. From Spain, right? Spain, yeah, saya dari Spanyol. I'm from the northwest in Galicia, close to, maybe you know Deportivo de La Coruña and Celta de Vigo, close to them. And the fun What did he just say? And the fun fact, he hates Real Madrid. He hates Real Madrid. Yes. Fun fact, right? This is the biggest Real Madrid fan. It's wrong. It's wrong. Why? Sorry, Coach. You're not a big fan of Real Madrid? No, I'm not a big fan of Real Madrid, but I don't hate them. I just like Barcelona. I'm a supporter of Barcelona. Okay. What about ever since Messi left? Are you still? Yeah, we are. Like Indonesia should do in futsal, we have to promote academy players to bring a bright future for the club. So it's what they are doing with Lamine Yamal, Gavi, and other players. How about Luis Figo? Di Barcelona way back. Yes, Luis Figo from Barcelona to Real Madrid. Luis Figo? No. Our coach, our national team coach for football right now was an ex-Barcelona player. Yeah, and he played with Luis Figo and Rivaldo, for example. Jadi ini bahasa Barca Madrid aja kali ya? Barca Madrid aja ya? Lebih ngerti. Tapi Kayaknya Kemal lebih ngerti. You wanna answer his question? What was your opinion on Luis Figo? Because he moved from Barcelona to Real Madrid. Yes. It was a really good player, really good. In fact, in that time, maybe one of my idols in football, and I think it was a move from Florentino Perez that he catch him. If you see the day he was presented in Real Madrid, he was not so happy. You can see the picture. Masih ada pembelaan. Ada dokumenter. Ya, ada pembelaan. Ya, bener, ada pembelaan. Tapi kalau lu tim lu apa tak? Kalau bola? Gua Real Madrid. Oh iya kan bener. Gua Real Madrid. Sorry ya. Iya. Gimana bisa coach dan wakil ketua nih bisa kadang-kadang debat nih ya? Kayak kalau Kalau beda tim nggak apa-apa, kalau beda tim. Aman. Yang penting untuk timnas kita bersama. For Indonesia together. Sekarang gue tanya, tim futsal favorit kalian? Lu
Lu kan pernah Ini punya tim apa nih? futsal. Seluruh dunia apa Indonesia doang? Indonesia dong. BTS kalau gua. Nah, itu tim favorit gua. Itu tim favorit gua juga. Soalnya konser di sini kan. Kita kena cari kok kayak mana? Iya, kita nggak- Kalau kita ngomong yang lain kan masalah ya. Iya, masalah BTS wah paling keren dah. BTS. Perasaan tadi sebelum mulai, bro masih nggak tahu BTS itu apa. Iya. Kenapa lu tiba-tiba bisa BTS? Lu tadi Black Steel tiba-tiba BTS lu ya. Apa karena gue bilang tadi BTS paling bagus, jadi lu jadi BTS? Iya jadi BTS aja. Wah, ini pundit nih. Iya. BTS dimanapun mau di Korea. Tapi sekarang peringkat satunya Favage, bro. Iya kan tuh kan. Wah, bener, gue udah riset. So, berarti lu harus ganti Favage, bro. Enggak, gue BTS coach. BTS ya? coach, iya coach. Iya, BTS gue sekarang. Oke, gue tuh nggak mau sok kelihatan kayak paling ngerti futsal kayak lo ya. Oke. Iya. Kan BTS tuh benar bintang timur Surabaya. Bener, Pendidikannya ya. base-nya Surabaya. Oke. Iya. Favage tuh base-nya di Di Kalimantan. wow. Di apa ini ya? Pontianak. Ya? Wah, Pontianak itu ada Pangsuma, beda lagi, beda Oke. tim. Kalau yang Favage mana berarti? Favage itu Kalimantannya Selatan. Selatan, ya betul. Banjarmasin. Deket lu. Satu klan sama gua. Deket lu. Nah, mestinya lu Favage kalau sebagai anak Kalimantan. Ganti tim sekarang. Favage Ikam kayak apa? Favage Ikam ini. Nah, Banjar, Bro. Bener, Indonesia, ikam-ikamnya. Berapa suku di Indonesia? Ayo. Banyak banget mal, Iya, ratusan. ada yang nggak tahu. Iya. Oke, Ratusan. berarti itu ya, berarti kalau Ata apa tak? Maksudnya kalau tim futsalnya tak? Kalau dulu pas sebelum jadi waketum FFI, gua Pendekar United. Tapi tim lo kan? tim gua sendiri. Tapi kalau ya pastilah harus cinta tim sendiri. Masa kita punya tim tapi kita cinta tim orang. Iya, Tapi kalau Pendekar United udah nggak ada, saya suka Black Steel. Kompleks itu Jakarta tuh ya. Bukan. Papua. Papua. Jauh nih Jakarta. Bisa kok. Episode 1 nih kesotoyan ini bang. Jauh. Baru episode 1 loh. Jauh, itu jauh. Namanya juga baru belajar. Nguliknya juga baru Favage dong. BTS juga nggak rada coachnya dong. Tapi Jovi, gue tuh walaupun kita memang liganya tuh baru kan, karena Ya. tadi coach juga cerita bahwa Enggak, liganya udah lama, udah dari dulu yang ada. Super Cup itu baru dibentuk itu. Ada loh, sistem ya. liga baru. Iya, sistem dengan liga coach baru masuk, ya. 2024 itu. Nah, tapi fakta menarik, timnas kita itu juara AFF yang timnas bola tidak bisa lakukan. Itu dia. Kita juara setelah 14 tahun, Jovi. Oh, jadi kita pernah juara sebelumnya? 2010 ya. Tapi waktu kita juara 2010 Thailandnya nggak ada. Karena kan habis kita juara itu Thailand ada dari dulu. Bukan, waktu itu dia Thailandnya lagi nggak ikut di liga itu, nggak tahu dia mengundurkan diri apa gimana. Oke. Nah after itu yang juara Thailand sampai 13 tahun. Nah tahun 14 akhirnya kembali lagi ke Indonesia. Indonesia, iya Thailand itu nomor 1 di Asia, Nah, nomor dia 2 kalah. Australia. Dia kalah Nah. sejak legalisasi. Itu dikatanya nanti ya? Dikatanya. Padahal itu Jadi dia legalisasi. Kalah satu tim. dia sebelum ini mau dikatakan sebelum mainnya gimana maaf ya tak maaf coach sorry coach. Ini coach tuh nggak ngerti loh. Iya, Dia iya. pulang nih pas gitu. Iya. Dia pulang nih bentar lagi. Oh, ini masuk ke yang nggak dikatnya ya gitu. You understand coach? I could follow everything until you say legalisasi, and then I could not follow the conversation anymore. Oke. Oke, jadi kita menang ya. Kita menang. Indonesia lawan Thailand menang 2010. 2024, right? Iya, ini Indonesia Thailand when did we win 5-0? We defeat Thailand 5-1 in the semi-final of the competition, and then in the final we defeat Vietnam 2-0. Vietnam. Yeah. in That was our- last year. Yeah, last year in November. How many points for the Indonesia Vietnam? 2-0. 2-0. Yeah, Oh, from. tight match. Oh, Yeah, tight match. they were my students. From 14 players they have They know how you... 11 of my former players, and yeah, Okay. I really appreciate them because they lived with me a lot of years in Vietnam. We were coaching together, but of course I prefer Indonesia get the victory, and fortunately we get the trophy back home, and we are really proud of that because we have made so many people happy with the trophy. One of my dreams is being in Indonesian national team because I think Indonesia has a great potential in futsal. Many people say it. Ricardinho say it. Diego Rodrigo say it. Every single player that come from my former players in BTS, Dieguinho, Neguinho, they all say that our players have the potential to be one day in an international standard. And it was kind of a dream because I knew really well the context, and I think I can help properly.
properly. If everyone wants to collaborate, it will be much more easy. And we are on that way, just starting the way. Okay, but coach, what the big difference between Indonesia and Spain for the futsal environment? Well, we have a tradition of 40 years in Spain. 44 nowadays, and in here we have a tradition that is smaller because even you had leagues since long time ago. If I'm not wrong, correct me if I'm wrong, but at the beginning the league here was just 1 month, 2 months, 3 months, and not constant, not regular. Nowadays I am pushing the managers to have a clear schedule of 4 years because the clubs need that stability, and we need to work in a more professional way. I think Indonesia was a big monster that it was sleeping, and nowadays we, with Michael Shani Park, with Atta, with Rorian, we are trying to make the monster wake up, and I think we are doing well. But I think ya, mungkin kalau kita bandingin sama Spanyol agak jauh. Iya. Karena you used to have experience in Vietnam, right? What about the difference between Indonesia and Vietnam in futsal? Iya, futsal. In my opinion, they have a really reduced group of good players, and in here is completely the opposite. I think nowadays I'm saying we have good players in the country, really good players. But I am sure there are 100 or 200 more that are not playing in pro level, that they have the potential. Maybe they are lost in football, in some low categories and divisions, because they didn't really try in futsal, and they have the potential to become really good pro players. Dan itu tadi coach tuh cerita dia udah bikin infrastruktur baru tuh buat futsal kita di Indonesia tuh. Itu gimana sih tak maksudnya tak? Kalau yang aku lihat gini, kalau tadi aku nggak salah ya, tadi coach ini kan bilang kalau kita dibandingkan Spanyol kan masih cukup jauh. Kenapa? Karena kalau kita lihat sejarah olahraga di Indonesia, basket, volley, badminton itu federasinya ada sejak tahun 1950-an. Koreksi kalau saya salah. Sedangkan FFI ini baru berdiri 2014. Dan kita sebelum FFI ini ada AFI. Asosiasi Futsal. Lu juga main akademi fantasi. Tapi nama-namanya nggak jauh. Namanya emang lucu-lucu. Iya, lucu-lucu ya. Tapi kan singkatannya Asosiasi Futsal Indonesia gitu ya. Tapi ini tahun 2002, bro. Jadi emang sebenarnya futsal ini termasuk olahraga Jadi yang sempat kosong itu, lumayan lama. Enggak kosong, tapi kita bertransformasi. Jadi emang ini kalau dibilang olahraga muda, ini olahraga muda. Makanya kalau kita lihat bapak-bapak mungkin nggak terlalu tahu apa itu futsal. Tapi kalau kita bikin kompetisi kelas SD, SMP, SMA, bro, bisa lihat satu Indonesia ini full, stadion ini full. Sampai brand-brand sekarang ngantri bikin turnamen untuk anak-anak muda. Kemarin ada Bayu sama Pendekar, kita bikin futsal series, Axis. Nanti makin banyak lagi orang-orang yang pengen bikin liga anak karena futsal ini peminatnya gila. Iya, lapangannya juga gampang. Lapangannya juga gila. Pokari juga katanya ada masuk futsal ya? Pokari sebelumnya, bahkan. Oh, sebelumnya. Sebelum era sekarang. Tapi yang aku bisa lihat, kita masih butuh proses yang panjang, tapi masa depan kita cerah banget. Karena kita turnamen SD, SMP, SMA ini very bright. Ini semuanya kita lihat bakat-bakat yang akan jadi calon-calon di masa depan. Tapi kenapa nggak itu? Sesuai omongan coach tadi. Iya benar. Bahwa kayak ada ratusan, there are hundreds of players. You say that may have the potential to play on the national level. Tapi why are they scared? Gitu. Why are they not playing in the national level? Why do you think? Why? We don't blame them, right? We don't blame them. I think it's not a problem of the players. It's a problem that we didn't teach them that there is a way that they can follow, and we didn't create the structure to make them promote. So nowadays, Atta knows more than me because he's from here, and he really likes futsal because I'm always saying him in Instagram. Yeah, you have good skills. But the thing is, we didn't have that kind of grassroots organization yet, so it's difficult to detect the talent and make him promote from academy to academy until he reaches the club. I think FFE nowadays is doing a really good job connecting with AFP, AFK, the private movements, the university movement, and this is really, really important to create the proper way to make the people arrive in the professional level. Ya, tapi itu Jovi nggak ada jalurnya katanya. Dan jadi itu, mereka jago main futsal di SMA, di universitas. Tapi abis mereka nggak tahu nih, oh ada berikutnya gitu, ada next levelnya. Ada FFI ini tadi kan nggak tahu nih dia tadi. Dan itu apa? Maksudnya tadi Atta ceritakan futsal tuh cukup besar gitu, cuma nggak naik-naik ya pamornya ya.
Nggak Nah, ini kita lagi mulai di sini, bro. Nah itu dia. Ini kita lagi mulai di sini, bro. Iya, kalau menurut lu kenapa tuh, Tak? Maksudnya missing link-nya apa nih? Missing Sebenarnya link-nya? begini, kalau kita bilang, kok futsal Indonesia nggak naik? Nggak juga. Oke. Mungkin kita sekarang one of the biggest in the world kalau Iya. futsal. Karena kalau kita lihat di negara-negara lain sekarang, emang futsalnya lebih naik dari kita. Kalau coba kita lihat di Inggris, saya berani yakin, sekarang national team Indonesia versus England, we can win. Coba di bola, kita selalu Inggris bisa menang nggak? Nggak bisa. Agak sulit ya? Agak sulit. Fakta Sama Cole menarik. Palmer aja kita pasti agak Iya. geter. Fakta menarik. Peringkat Indonesia peringkat 24 di seluruh dunia ya kan? Iya, Peringkat betul. 24. Inggris di bawah Itu kita, Bro. ini paling update. Iya, Pak. Gue lihat cek paling update. Oke. Ya kan? Iya, tapi Kita kan peringkat 24. peringkat 24 Inggris tuh masih di bawah kita, Bro, jauh. Bola kita peringkat 100 kan, 100 berapa? Iya, 130, 100 segitulah. Karena 100 berapa sih kita di bola? Iya. 113. Iya, pokoknya segitu lah. Kenapa, Tak? Menurutku gini, Ah. dia ini sebenarnya kalau kita lihat sejak Ricardinho datang, menurutku kita sekarang lagi punya exposure yang tinggi banget di Indonesia. Bahkan saya menerima direct message dari Instagram from players, coach, big player, DM me like, oh I want to see Indonesia, I want to play in Indonesian League like that. Jadi menurutku ini ada peluang kalau kita ini akan menjadi salah satu yang orang lihat di futsal. Oke. Karena buktinya waktu kita lihat Ricardinho datang ke sini, dia bilang gini, this is the best atmosphere in my life. Dia udah main di Spanyol, dia udah juara Liga Champion, dia udah juara Euro, World Cup, Dia MVP udah 6 kali katanya. Ballon d'Or Iya. dia udah berkali-kali gitu ya, udah kayak Messi, Ronaldonya futsal lah. Tapi dia bilang Indonesia is one of the best atmosphere in the world. Jadi dia sampai merinding, dia sampai pulang tuh. Padahal aku tadinya kontrak cuma 6 bulan, karena aku nggak mau perpanjang karena cukup mahal ya. Karena harus sampai jual mobil tuh buat kontrak dia ya. Tapi yang gue lihat, dia bilang I want to stay here gitu. Padahal dia punya tawaran dari Dubai, dari Arab, karena dia melihat Indonesia punya apa ya, punya masa depan, punya future untuk ada di situ. Jadi kalau aku lihat, kalau kita benar-benar ini dijaga dengan baik, terus kita ada support sekarang ini pertama kalinya juga FFI sama PSSI sama Kemenpora ini sekarang collaboration. Kita setelah bertahun-tahun nggak collaboration, ini bersama Mas Michael, bersama Mas Rory, Mas Kawe, coach, Iya. kita semua di sini bareng-bareng. Terus kita collab sama Pak Erick Thohir, Mas Dito juga. Saya ngelihat ini sekarang ada bantuan pemerintah juga. Jadi menurut saya ke depannya nih kayak TC kita lebih panjang, terus kita bisa kontrak coach-coach yang kelas mahal gitu ya. Iya. Jadi kita lihat prestasinya kemarin Timnas Putri, Hmm. kita udah lolos. Kemungkinan Timnas Putri kita bisa ke Piala Dunia Ini timnas putri futsal bola. futsal. Futsal. Oh, Iya, ya. futsal. Maksud timnas Futsal. putrinya bagus juga ya. Bagus. Pak, ya? Jadi kita Iya. kemarin lolos ke Piala Asia Iya. dan kita kalau kita lebih panjang lagi kita akan ke Piala Dunia, dan Timnas Putra kita 2026 dipilih menjadi tuan rumah. Iya, benar. Makanya di Four Nation Cup yang akan terjadi 30 Januari ini pastikan saya minta masyarakat Indonesia, karena di sini saya perwakilan FFI ya, Iya. bukan lagi jadi YouTuber nih. Iya, Jadi di bukan sini Atta nih. saya promosi di sini bagaimana kita bisa penuhin itu lapangan, kita tunjukin ke dunia kalau kita ini pantas jadi tuan rumah. Ketika dunia mengakui 2026 kita akan mulus. Kalau kita AFC kita tuan rumah, kita akan deket menuju Piala Dunia, dan itu akan sejarah. Iya, Indonesia. 2006 tuh AFC ya. AFC. Iya, berarti Asia. berarti ya beberapa hari lagi nih kan, kalau nggak salah tanggal 30 Januari. Lawan Jepang ya? Sampai Yes, 2 Japan. Februari ya? Japan, Ya, Argentina, Saudi ya. Iya, 1 Februari lawan Argentina, 2 Februari lawan Saudi Arabia. Nah, ini nama turnamennya Four Nations World Series. Four Nations World Series. Argentina, Jepang, Arab Saudi, kita. Oke. Ini apa? Ini maksudnya apa nih? Four Nation World Series Ya ini? cuma apa? 4 negara aja berarti kan? Ini maksudnya Jadi gini, agendanya gimana? sebenarnya dari dulu timnas Indonesia ini yang saya lihat, kita ini kurang dapat pengalaman dari pemain-pemain kelas dunia kayak gini. Kita biasa sparring misalnya lawan Malaysia, lawan Vietnam, lawan Myanmar, atau lawan Kamboja, atau Timur Leste, atau Brunei Darussalam. Ya kelas kita sekarang udah di atas itu gitu. Jadi kalau kita masih lawan di situ, mungkin skor kita bisa menang banyak. Kayak kemarin lawan Malaysia kita 6-0 dan lain-lain. Kayak di ASEAN kita kemarin udah juara. Kita butuh lawan yang di atas kita jauh. Oke. Untuk kita bisa prepare-nya benar-benar bagus nih untuk menghadapi AFC. Karena saya yakin Argentina ini juara dunia, raja dunia juga. Iya, iya. Jepang raja Asia, Arab Saudi raja Timur Tengah. Ini semua adalah tim-tim yang berada posisinya di level di atas kita. Iya. Jadi ketika kita lawan mereka, kita di sini bukan ngarap hasilnya,
tapi mengharapkan Pengalaman, bagaimana skill. pengalaman anak-anak ini. Oh ya, experience. Dia lawan pemain yang tinggi, pemain yang biasa main di Eropa, pemain udah biasa punya pengalaman jam terbang tinggi. Ini sih yang kita harapin di turnamen ini. Di Indonesia pemain paling jago siapa tak sekarang tak? Buat saya, Iya, kalau menurut saya sekarang Evan Movic Evan Movic ya. Evan Movic. Untuk timnas kita tuh ya. untuk pivot, ya pivot. Kan di futsal itu ada 5 posisi. Kalau pivot menurut saya Evan Movic. Oke. Kalau di kiper menurut saya Habibi. Oke. Kalau di flank kaki kanan atau kaki kiri, mungkin saya bisa taruh sekarang Firman. Oh. I don't know, coach have different Tapi player. ya, abis ini gua bener coach. Iya, Saya bener bener coach. Apa? Iya, bener. Lu Firman. Di kaki kiri sebenarnya saya suka Ardiansa Runtuboy, tapi saya tidak tahu coach tidak manggil Ardiansa Runtuboy. Nanti kita bisa tanya, Iya. karena dia anak coach juga, nggak tahu mungkin apa yang coach pertimbangkan. Oke. Tapi Runtuboy menurut saya dia punya magic sendiri dan dia bagus. Tapi Runtuboy ini kemarin digantikan sama pemain klub saya, Oh. Saifullah. Bagus juga. Bagus juga. Iya. Walaupun saya ngeliat Runtuboy sama Saifullah mereka sama-sama bersaing, tapi kemarin Saifullah mencetak gol kemenangan di final, jadi mungkin pilihan coach itu betul. Jadi Saifullah make a goal and we win the cup. Jadi saya juga percaya sih apa yang keputusan pelatih, tapi saya tetap suka Runtuboy di kaki kiri. Untuk di angkor, menurut saya paling bagus sekarang Anca. Angkor tuh berarti paling depan ya? Angkor itu paling belakang. Oh, Angkor tuh paling depan. Angkor itu paling belakang, dia bergeraknya kalau di bola itu kan defend doang. Kalau di futsal itu dia harus pengatur serangan dan juga defend. Oke, libero gitu. Ya, betul, kayak libero. Tahu nggak lu? Libero, bener-bener. Tahu. Bentar, gue tanya chat GPT dulu. Libero. Oh gitu namanya angkor tuh kalau di futsal tuh. Angkor, ya. Iya. Gua nih, angkor, left flank, right flank, sama tadi Pivot, pivot. Pivot yang paling depan. Paling depan. Striker. Tapi juga bisa defend kan? Kan rolling banget. rolling. Tapi biasanya kalau pivot memang dia nggak terlalu mundur, tapi dia memang kalau di futsal semua harus mundur. Ya. Ya, tanya coach berarti kita. How about you Oke, coach? coach, The do best you player. agree with the choices he made? Iya. Well, he said some of the best players in here for sure, but I, as national team coach, I have many options for different situations because not all players are usually in futsal. As he say, we have the positions. We have also intermediate positions, that is flank anchor and flank pivot. That is not a pivot, is not a flank, it's someone that can play in the middle, more or less. And but we have many options, and depending on the tournaments and on the opponents, we have to select ones or another ones regarding what we are looking for. For example, in the last tournament, I thought that the main problem Indonesia was having in the last editions, it was like consistency, skills. And in my opinion, there is much more in futsal than skills. That is the consistency of the player, if he can approach all the situations. It's different than football. We have a lot of situations. We have attack, defense, set pieces, transition. In set pieces, we have corner kicks, kick-ins. We have the power play. Do you know what power play is? No. In the last minutes of the game, usually we incorporate one player with the t-shirt of the goalkeeper to play 5 against 4 in the opposite pitch. So it's a lot of different Keeper situations. Ya, Jadi kalau pernah lihat Manuel orang Neuer. main futsal, Manuel Neuer. tapi dia kipernya kayak di depan, jadi gawang ditinggal kosong. Biasanya kalau di posisi tertinggal itu penting. Jadi maksud coach dia pilih pemain yang bisa kuat mental juga di permainan itu, kuat megang bola, jangan sampai blunder. Oh, makanya Saifullah tadi masuk itu tak. Iya. Alasannya kan nggak skill doang, nggak cuma skill Betul, gitu. betul. Wah, mantap. No, coach, have you chosen the players? Yeah, of course, that's my responsibility. You have it. Yeah. And some of the names are the one Ata mentioned. Yeah, he says some of the names that won the AFF. Yeah, for example, Saifullah was there, Ancha was there, Habibi was there, Evan was there, and who else? Shah. Firman was there. So they were. Brian Nick, ada Brian Nick. Brian Nick was the MVP player from Black Steel, born in Jayapura. Itu diaspora gitu berarti ya? Diaspora gitu apa? Nggak ada diaspora. Nggak, ini jadi apa tuh kalau kayak gitu-gitu? Emang orang Papua, bro. Orang Papua. Oh iya. Brian Nick Oh itu jadi orang ini kita kalau di futsal nggak ada diaspora naturalisasi. Sebenarnya saya sempat melihat itu ada sebagai choice ya, tapi sampai hari ini coach masih percaya kalau we don't need naturalization. Gila, buat Kita harus nonton. Kita harus Kita nonton. nonton. Four Nation League. Four Nation gitu. I don't know. Let ask the coach. Yeah, it's- Coach, you need naturalization or no? It's a good question. I'm not involved in that. What I need to do is see, is my responsibility, all the players with Indonesian passport. Tapi emang kalau kita lihat di Piala Dunia Futsal, ya, negara kayak Rusia, Kazakhstan, Azerbaijan, terus saya lihat beberapa tim di Eropa itu hampir semua ada naturalisasinya juga.
Iya ya, semuanya. Iya, kayak di futsalnya gitu ya. Saya lihat negara kayak Rusia dia punya pivotnya orang Brazil di Brazil. But Jadi, yeah, ya, sorry. It's okay. So what is he saying is true, as I am understanding. What I think the football is doing is not that bad. I mean, they are just taking care of people that already have passport from here. Different, what is he saying? That there are countries that just make contract with one player, bring the player to the country, and then give him the passport because he is Brazilian. But they give this. I tell you now that this I don't know, but. If your father, your mother is from Indonesia and you are playing, you can. You have the Indonesian blood. Different that you go to Argentina, Brazil, or Spain to find someone that is good and you want to pick him. This is very, very different. Nowadays in Indonesia, all Indonesian players are local, and I am really happy with them. This is the situation. You can call Elkan Bagot futsal. Tapi itu pertanyaan bagus, bro. Iya. Karena aku lihat Raja Nainggolan sekarang main di Liga Futsal Belgia. Iya, benar ya. What do you think? You see player in national team Indonesia maybe in the future can borrow for futsal? Iya. From football? From football, sorry. From football? I think futsal is a really complex game. Yeah. Really, really complex. It's not easy as people think, maybe. It's like basketball. When we see basketball on TV, it looks easy. But then when you see the trainings of basketball, it's really complex. And in futsal, it happens the same. No ones nowadays play free in futsal. You have your set pieces. You have to learn the set pieces. The detail, the variation of the set pieces, the detail of the variation. Then there's a lot of information. For example, in national team, we have three. When you take the sideline, right, near the opposite goal, we call kicking, okay? Kicking. So we have three systems in national team, Satu, Dua, and Tiga. That is the starting position. But for example, from Tiga, we have Tiga Biasa, Tiga Lari, Tiga Pancha, Tiga Inter. Tiga. It's like 15 variations from the same situation, so it's complex. Not everyone can remember. And it's really complex. You also have the power play that we are using 7 different systems. That is really complex. Tactical. So, really tactical. If you take someone from football, he must be really smart. I mean, Messi, Iniesta, Xavi, Busquets, they can. Barcelona. Yeah. All Modric, Zidane, Bellingham. Mbappe kayaknya nggak bisa main futsal kayak Mbappe ya. Nggak bisa lari kencang. Tapi yang aku lihat gini, pemain bola ke futsal itu susah, bro. Tapi pemain futsal ke bola itu banyak. Kenapa dari bola ke futsal susah? Karena cara dribblenya beda. Makanya kalau kita lihat dribblenya Iniesta itu bisa di futsal. Neymar bisa ya. Neymar bisa. Vini bisa. Neymar itu sampai umur dia 14 tahun dia main futsal. Baru boleh yang aku lihat. Sorry kalau salah. Tapi aku lihat banyak banget video Neymar main futsal tuh banyak dari dia kecil. Coutinho, Ronaldinho, Iniesta. Jadi tipikal dribblenya kalau kita nonton, oh ini anak futsal. Mereka bisa nge-roll. Mereka tahu bola-bola dekat kayak Neymar tuh dia bisa di 3 orang pun ditutup dia bisa lewat. Itu futsal banget tuh ya. Futsal banget. Kalau bola itu kayak Mbappe. Ya Mbappe nggak bisa tuh. Tapi dia main speed. Garpel. Dia main speed bro. Kan percuma lapangan futsal kecil lu main speed ngapain? Salah aja. Percuma bro. Iya kan nggak mau. Gedein lapangan futsal ya bro. Iya nggak bisa. Mbappe nggak masuk. Kelewatan dia. Iya. Baru keluar stadion. Bisa makanya Raja Nainggolan tadi mungkin nggak masuk tuh tak ya. Iya makanya dia juga mainnya kan di League 3-nya kan. Karena kalau main di League 1, League 2-nya mungkin masih kompetitif. Dan futsal itu benar-benar teknik, otak semua dipakai. Karena kalau bola misalnya kita main 90 menit. Kita bisa coba deh rekam kalau kita lagi main bola dalam 90 menit paling megang bola 5 menit, bro. Oh iya banyak diem. Coba deh bisa diem, lari-lari tanpa bola. Futsal, bro. Nggak mungkin kamu kalau 1 menit nggak pegang bola, coach pasti ganti kamu. Karena you have to rotate, cari posisi, cari tempat, siapin buat temen lagi. Jadi otak tuh berjalan banget menurutku di futsal. Iya, sampai ada ruang kosong baru bisa nyetak gol gitu ya. Iya, jadi harus cari, harus muter. Nggak ada yang stay, diem, oke aku back. Gitu, nggak bisa. Di sana ya... Harus kayak Steph Curry, harus muter terus. Bener-bener. Ya mirip basket, kalau ngerti basket ya mirip. Dia harus... Kita jago main futsal. Jarang diem kan? Itu jarang diem, iya. Iya, Steph kan harus muter terus. Kalau Steph, wah, blocking apa gitu-gitu kan. Benar. Futsal sama, berarti ada ini juga dong. Apa namanya kalau kita nutup... Misalnya ada screen nggak? Ada screen berarti kan? Ada screen, coach. Is there a screen, like a basketball screen in futsal?
in futsal? Yeah, screen, block, yeah, this kind Oh, of thing. sama berarti. Ada Draymond Green-nya juga yang jagain. Jadi step lewat gitu. Benar-benar ada screens ya. Oh, Kan sebenarnya di sekolah-sekolah juga sebenarnya kenapa ada lapangan futsal karena itu kan gabung sama basket. Iya. Ada ininya terus ada gawangnya. Iya, iya. Ada ring basketnya, ada gawangnya. Disitulah makanya futsal itu berkembangnya pesat. Iya, makanya juga potensi masuk Piala Dunia kita besar mungkin ya, Tak ya. Lebih Insya besar di futsal. Insya Allah menurutku ya. Emang plannya gimana, Tak, nanti ke depannya, Tak, buat futsal ini, Tak? Kalau futsal sih kalau Lu kita mulai dari federasi atau dari coach? Di federasi dulu ya? Dari federasi. Oke, dari FFI. federasi. Baru nanti lu nanya coach. Nanya coach. sebenarnya kalau Iya, bahasa Inggrisnya lebih jago kan, Iya. bahasa Inggris ya kan. Ya. emang bro di sini buat tanya coach. Jadi co-hostnya lu dong. Salah ya. Coach gimana? Oke, Tak? tapi kalau gue lihat sih sebenarnya kan Piala Dunianya 2028. Iya. Jadi kita harus punya campaign yang cukup panjang nih untuk 2028. Jadi kalau kita lihat mungkin pemain yang sekarang di tahun 2028 udah pada tua bisa aja. Ya. Iya. Jadi makanya tadi coach sering ngomong di Indonesia ini kita bukan hanya pemain yang sekarang aja. Tapi coach bilang kita akan bersama federasi kita akan banyakin pemain-pemain U23, under 23 yang kita bisa latih terus, kasih pengalaman terus. Itu nanti yang dipakai di Four Nations Cup ini? All for Nation sih campuran ya. Ada Oke. yang Tua, ada yang muda. nggak tua banget sih tapi mungkin di umur-umur emasnya Ya. sama yang umur muda. Jadi coach ada mix player kayak kita punya Israr itu umurnya berapa ya? 2-1. 21. Muda banget. Muda banget. Jadi coach itu selalu manggil Israr dan itulah kayak salah satu campaign yang ada di federasi gimana kita nyiapin tim bukan buat tahun ini doang bagusnya. Oke. Gimana kita punya tim ini bagus di setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi sampai 2028. Karena kan 2028 ini World Cup-nya. Jadi dari sekarang kita harus pematangan ini salah satunya Four Nation Cup ini salah satu ajang yang kita pengen Indonesia ini coba lawan pemain-pemain yang memang kelasnya di atas kita. Jadi pemain itu akan belajar misalnya, oh cara backupnya gimana, cara mereka nyerang gimana, cara mereka bayang-bayangin lawan gimana, taktiknya gimana, fisiknya mereka gimana. Menurutku ini sangat penting dan kita akan banyakin lagi event-event kayak gini untuk Formation kayak gitu ya. Untuk tim kita ini terus punya pengalaman yang baik. Jadi ketika ketemu lawan yang bagus, nggak grogi gitu. Ya, ya. Punya kesiapan mental, fisik dan lain-lain lebih baik. Ya. Ya mungkin, I'm gonna go to coach right now. What is the main challenge for I guess futsal in Indonesia right now? You think? Nowadays, I think the key point is to develop the league properly and help the clubs to train and play under international standards. It means modern style, really modern style with a lot of variations and with good trainings because we base our performance in the last tournament in a really strong preparation. We don't do empty training. We do really high intensity training, 2 hours training. Sometimes in the week we have 10 trainings, so it's around 20 hours training per week. And it's tough because it's high intensity. I play badminton before, like amateur, but I know that when you play against an opponent close to you and you have a lot of interchange and play during a long time, it's hard, it's tough. The badminton is similar futsal. So you can imagine training 20 hours at that level of high speed and, as he say, changing positions and going and no stopping is really tough. So if the clubs do that and the players by themselves have a professional life, it means sometimes the team no have training, but they can go to the gym by themselves. They can take care about the food. They can buy their own protein and creatine. This kind of things helps a lot, yes, and will help them to go in there because we have to be honest. If we wanna be there are not many chances. There are not many chances, is the real truth. So, if you are fighting for something bigger than you, that is improve the futsal in here and really touch the international level in the World Cup, you have to do something special. You have to qualify between the best 4 in Asia. Until now, I checked the statistics, Indonesia just qualified for quarterfinal once, for semifinal, null. So this is reality, but if we have that potential, now we have to go for the potential of quarterfinal and maybe semifinal if we do well, but it's tough, it's not easy. So we have to be consistent and say, okay, the target is here. So if the target is here, is not only speak about the target, is set all the procedure until you can reach the target. So improve the coaches,
help the clubs to get more sponsors, to get more stability, help the players, teach the player what they should do and they don't. So it's like a process. Are you tough with your players? What do you think? Menurut lo gimana? Tough nggak? What I think, I don't know. Yeah. You seem very strict. I don't know. Yeah, a little bit strict sometimes, and other times really funny. Depends on the situation. But you have a confidence with your players right now, right? Yeah, Because why not? right now, Why not? you can beat the Argentine. Yeah, sure. There are 1,000 ways to. I tell my players it's true. There are 1,000 ways to win a game. Let's find our way. Yeah, you can So- win with Saifullah and then siapa lagi tadi? Firman. Firman. Itu juga harus nonton jam 15. Kita pasti nonton. Saifullah. Xavier. Gue langsung lihat Saifullah yang mana nih Saifullah. Gue pasti mau nonton. Ya, satu tim berapa ini sih? Maksudnya sama bench-nya ya? Berapa sih kalau 12. futsal? 12 ya? You bring 15 players? 16 players. Rotasinya gimana? How you rotate the players? No, depending on the needs of the game. If we need more attack, we use ones. If we need more defense, Jadi udah we use... disiapin paketnya, bro. Oh, 5 langsung Jadi, gitu. jadi dia tuh kalau ganti nggak kayak bola Nggak ganti 5 lah. satu-satu. Dia gantinya langsung 4. Iya tuh Oh. langsung, makanya kan Langsung. kayak NFL. Jadi kalau Ya tim ada defense, attacking team, ya ada taking specialist team, team, defense. Oh gitu. Dan dia ini serunya, bro. Mereka ini kebanyakan paling lama main mungkin 5 menit, bro. Harus diganti. Karena biar fisiknya tetap on terus. Oh jadi ganti terus Iya, ya. ganti-ganti terus. Oh ini tim jago defense, ini nih 5 ini Iya. buat defense nih, 5 ini buat nyerang. Oh Ya. sama kayak Nah, NFL. Nanti coach yang akan ngelihat lawannya, oh lawannya attack, oke kita defend, kita lagi unggul misalnya. Oh ini lawannya mungkin attack tapi kita lagi kalah nih, kita harus bantai. Harus attack cepet. lagi. Atau gimana? Jadi mungkin lihat situasi juga. Ya soal kalau di bola kan ada parkir bus, ini parkir angkot. Kalau di futsal kan kecil. Park the bus. Parkir Ini angkot. angkot. Kecil soalnya. Karena kecil kan. Jadi parkir angkot gitu bertahan. Gitu ya. Jadi memang kalau ngelihat futsal sendiri, kalau dari lu juga sebagai federasi sampai 2008 menuju 2008 nih pede ya. 2028. Ya 2028 nih pede banget nih berarti Tak ya. Insya Allah Tak ya. Sponsor aman. Sponsor aman nih. Ininya apa? Ini biasanya tuh pengembangan pemainnya itu loh. Developmentnya. Development sekarang FFI bekerja sama dengan banyak eksternal juga yang bikin liga-liga nasional kelas pelajar. Saya juga banyak dapat DM dari banyak pecinta olahraga lain, dari volley, basket, gitu-gitu. Dan mereka lihat, wah futsal segila ini ya developnya. Dan kita pengen ngelanjutin ini terus. Oke. Dan brand juga pada seneng karena mereka ngerasa input mereka dapat, pasar mereka dapat. Karena kalau sekarang orang mau cari pasar Gen Z di mana futsal. Orang mau cari pasar Gen Z, habis ini Gen Alpha, ada di futsal. Karena sekarang setiap sekolah pasti kan di depannya ada lapangan futsal atau basket. Ya. Kalau yang di depannya ada lapangan bola pasti sekolah mahal, mungkin JIS Iya. atau apa. Iya. Kalau sekolah negeri ya semua lu punyanya cuma lapangan semen dan itu ya futsal, pakai sepatu futsal, bukan pakai sepatu yang ada bola kalau nggak jatuh. Iya, kelas Kalau ada meeting poolnya. pasti futsal pertandingannya. Masih Kelas futsal. meeting, Jadi kalau iya. memang kelas meeting dari kecil, dari pas istirahat Iya. sekolah atau pas pulang sekolah. Jadi sebenarnya kita dari kecil anak-anak itu udah terbiasa pakai sepatu futsal yang karet itu. Makanya sekarang brand-brand lokal yang jual sepatu futsal kan sukses-sukses. Itu bukti olahraganya kan Bagus apa jalan meningkat banget gitu. iya. Maksudnya di sekolah mereka main terus gitu. Iya, lu berarti scoutingnya dari SMA gitu ya? Dari Maksudnya- SMP, SMA, karena banyak pemain-pemain sekarang ini kayak Ai, Rizky Xavier, mungkin kalau gue sebut-sebutin namanya bro nggak kenal, jadi Iya, Pak. pokoknya intinya Maaf ya, bukannya gimana gitu. Iya. Kenalan Iya, lah. kita kenalan. Mau kenalan lama. Iya, maaf ya. mungkin pemain-pemain yang ada timnas sekarang itu berawal dari turnamen SMP, SMA juga, gitu. Dari Oh. turnamen kuliah juga, gitu. Jadi saya yakin dengan adanya ini terus, Iya. dengan banyaknya brand-brand sekarang mulai melek, terus saya juga gembar-gemborin futsal terus supaya brand makin melek. Iya. Kadang-kadang ngumpulin agensi mana yang bisa ngemelek futsal, kadang-kadang harus dipaksa juga karena untuk orang yang umurnya udah di atas milenial tuh belum tahu banyak soal futsal, tahunya semua bola, basket. Iya, volley. belum. Karena emang olahraganya Ada federasi shifting nih ya? Iya, terbentuk baru 2014 kalau di Indonesia. Iya, jadi nggak Bisa gede kena. sih. Iya. Gue ngeliat potensinya nih bisa shifting anak muda. So tadi itu pilihan antara futsal sama bola itu sebenarnya tadi ada cerita menarik dari coach. Jadi kalau misal di Spanyol mereka latihannya bareng sampai umur 14, 14. Iya, iya. Nah setelah 14 dikasih pilihan, lu mau jadi pemain futsal atau lu mau jadi pemain bola. Anak-anak di Indonesia kan infrastrukturnya udah ada nih. Setiap Iya. sekolah udah punya lapangannya. Iya, iya. Di mana-mana orang bisa nyewa dan lain-lain gitu kan. Lapangan futsal yang swasta juga banyak gitu Iya. kan. Mungkin banget nih kita menerapkan sistem seperti ini
Oh. Dimana kita bener-bener ada liga khusus sampai anak umur 14. Iya. Bener. Kalau if you're that good gitu, lu Iya. orang terjago di Indonesia atau 10 orang terjago di Indonesia, mungkin bisa main di Liga Futsal Spanyol, Liga Futsal Prancis, Liga Iya. Futsal. Jadi emang ada karir path-nya gitu. Ada Karena karir path-nya. sebelum ini tahun kemarin kita punya pemain Indonesia pertama yang termasuk dibantu sama Ricardinho, Iya. main di Portugal, Liga Portugal. Evan Movic ini, kalau yang saya bilang paling jago ini, dia di sana juga nyetak gol. Evan Movic ya? Evan Movic, Ricardinho sampai telepon federasi sana, presiden federasi untuk bantuin visa dan lain-lain. YouTuber Jadi juga di sana. Siapa? Presidennya YouTuber juga ternyata kayak Ata Wakil juga. presiden. Oh iya oke ya. Udah YouTuber. Oh iya oke. Kayaknya sih. Kayaknya sih ya. Tapi kalau kita lihat-lihat kan di sana Luis Figo itu kan udah jadi bagian dari FIFA juga. Iya. Kayak Ricardinho katanya nanti kalau dia pensiun dari futsal pun dia akan membantu FIFA di bidang futsal juga. Jadi menurutku mereka itu di sana sangat menghargai ex player untuk jadi orang federasi, orang-orang yang cinta olahraganya, bisa bangun olahraganya. Saya pikir ini akan bagus. Jadi kalau misalnya Bro bilang akan ada pemain lagi, saya lebih yakin. Saya lebih yakin ini akan ada pemain-pemain ke depannya yang akan main di luar negeri. Tadi menarik Atta tuh bilang tuh kalau pemain-pemain pensiun kan dimasukin ke federasi. Ada yang nggak begitu. Ya adalah negara yang tidak begitu. Banyak. Banyak, bukan banyak negara yang harusnya kan tadi benar Atta bilang. Wah, lu berprestasi banget kan? Figo masuk federasi, Benar. Ricardinho masuk federasi, bener. Kalau di sini gimana, Bang? Kalau di sini ya itu. Iya. Harusnya ketua PSSI Bapak Pamungkas. Seharusnya. Ya kan nggak tahu Seharusnya. ya. Tapi benar tadi Atta poinnya. Cuma memang kita berdua Enggak, Pak ET bagus kok. Nggak, iya Pak, emang Pak iya bagus. Tidak ada yang bilang kita tidak ada yang bilang kinerja aja kurang ya. Iya, bukan sebagai ketua PSSI, Iya. terlibat dalam PSSI. Terlibat. Kalau ketua Iya. menurutku bukan hanya harus pemain, tapi Iya. dia harus memikirkan dari segi bisnis, bagaimana organisasi, terus dia harus punya link yang bagus. Kayak sekarang presiden tim bola terbaik di dunia kan Florentino Perez, dia nggak pernah jadi pemain bola. Iya benar. Iya kan, tapi dia bisnisnya jago, timnya nggak pernah rugi. Terus untung terus, karena sekarang tim pertama yang punya penghasilan $1 billion lebih. Madrid ya? Madrid. Lu lagi jual tim sendiri. Iya. Iya. Lagi jual sendiri ya. Soalnya lu Bayern. Lo Bayern, bro. Bayern juga nggak rugi. Barcelona on the other hand agak rugi ya. Oke. Ya. Anyway, siapa lawan terberat? I think this is the last question ya. Ya. Siapa lawan terberat, coach? The hardest opponent in the Four Nations Iya. League Cup. Well, I think all the opponents are really strong, and but I think Argentina, as they were world champions in 2016, runner-up in 2021, and runner-up in 2024. I think maybe they are a little bit strong. I think in Indonesia you are really good in badminton, for example, and in team sports, I think our sport is the one who have more chance to qualify for a World Cup. And people should be proud of the futsal we can build in here in future, because there is a real possibility to qualify. That in another sports, football is trying to do it, but it's tough. And in, I don't know, basketball, volleyball, if they can do it, handball, etc., they can do it. But futsal, we can do it. So people should be more involved with our sport, because we can really bring our sport to the World Cup. I trust them. Ya kita juga percaya Jovi. Yeah. Bisa lolos. Bisa. And I just need to have a clear answer from coach right now. Yeah. So, as you said before, you clearly think our futsal team has a better chance than our football team to go into the World Cup. I don't know that. because I'm not following football at all. I think football can also. Okay. But I think because the tradition we have and the way we are going with the new managers and the way everything is growing up in just 3-4 months, I think we really have the potential to be in there. Di situ siapa tak kalau lu tak musuh terberat menurut lu tak? Argentina, Jepang sama Saudi Arabia. Tiga-tiganya tim di atas kita, dan sebelumnya kita kalah juga. Semuanya sama tiga-tiganya. Sama Jepang kita kemarin kalah. Kalah berapa ingat? Kalah tipis 3-2 kalau nggak salah. 2 menit terakhir tuh deket ya. lah itu lah. Menit terakhir. Menit terakhir. Dan kita kalau kita kemarin menang itu kemungkinan kita udah bisa ke Piala Dunia. Dan selanjutnya kita kemarin Arab Saudi kita juga kalah
terakhir kemarin. Draw or we lose? Lost with Saudi Arabia, Lost, yeah. I think. I Big don't loss remember. or- No, tight. Tight. Kita beda tipis juga. Argentina? Argentina kita belum pernah. Kayaknya sih setahu aku kita belum pernah lawan Argentina. Jadi ini sebenarnya chance yang bagus banget. Tapi menurutku ketika kita draw aja atau kalah tipis aja menurutku udah bagus banget. Karena kalau lawan Argentina itu tim bagus. Yeah. Terus kalau di Jepang memang itu negaranya building futsalnya tuh bagus banget. Karena dulu coach Indonesia salah satu yang pertama setelah coach Justin, Iya. coach Kensuke itu dari Jepang, dia akan melatih tim Jepang. Jadi dia ngerti banget Indonesia. Coach Kensuke itu sempat dijuluki sebagai salah satu bapak coach Indonesia yang sekarang ngelatih Jepang ini. Dulu dia pelatih Indonesia dan banyak memberikan ilmu buat anak-anak futsal yang sekarang ada. Jadi aku yakin coach Kensuke akan banyak melihat Indonesia dan dia banyak tahu soal Indonesia, but I trust this coach. Coach Hector can do the best Iya. versus Jepang. Dan kalau Arab Saudi, mereka ini sekarang lagi kayak tim bolanya. Jadi liga di Arab Saudi ini lagi beli-beliin pemain mahal juga. Jadi mereka punya klub futsal Al Nassr juga, bro. Oh gitu. Mereka baru beli Pani Varela itu nomor 7-nya di Portugal yang sekarang bagus banget. Iya. Jadi mereka baru beli juga tuh ke tim Al Nassr-nya. Iya. Jadi di sana itu futsalnya juga lagi bagus, mereka lagi pengen growing futsalnya. Jadi Mancini juga nanti dipanggil kan dikat, panggil lagi Mancini latih futsal. siapa tahu ya. Mancini ya. Tapi menurutku Indonesia di situ kalau bisa peringkat 2 atau 3 aja udah bagus banget sih. Oh, itu sistemnya ketemu semua nanti Ketemu itu ya. semua, kita ketemu semua. Ah, itu jangan lupa ditonton tuh di Velodrome ini kan. Velodrome, wajib. Rawamangun, iya. tanggal Pokoknya 30. Indonesia mainnya setiap jam 7.30 kita main lawan Jepang. Terus tanggal 1 kita lawan Argentina itu jam 7 juga. Wah, nonton tuh. Iya. Kita nonton semuanya nih. Iya, tanggal 2 ketemu Saudi Arabia. Tanggal 2 ketemu Saudi Arabia jam 7 juga. Ya sekalian nyari tiket umroh teman-teman itu. Ya dan guys, ini kan kalian ya seperti kalian tahu ya, kan kemarin tuh timnas kita kan rilis jersey baru ya. Iya. Timnas bola. Iya Timnas dari bola ya? Expo ya. Dari Erspo. Nah, gua udah punya timnas jersey timnas bola. Bukan yang paling baru, yang lama. Gua mau punya jersey timnas futsal. Nah, kalau futsal apa? Expo juga. Futsal sekarang specs. Oh, dia specs ya kalau yang ya, oke. Tapi mungkin nggak tahu. Ada nggak? Lu ada jersey timnas futsal? Iya, ada nggak? Langsung malak gitu kayak. Iya. Lu ada nggak? Ada nggak? Ada coach kita nggak Bener tahu. dong. Kalau ada Coach, you bring jersey? Not now, but I have it. Oh iya. ada jersey. Ada. Oh, kalau- ada. Oh, ada. Oh, Ya, itu siapa itu? Warnanya ini. This is the Bukan, color. ini coach jersey. Oh, itu jersinya Jersey coach. pemain nggak tapi ada? jersey pemain nggak ada ya? Nyusul aja. Oh, iya, kita ya. nyusul. Berarti dari itu aja. Oh, ini Nggak jersey apa-apa, coach. kasih lihat Gak apa-apa jersey coach aja dulu tanda tangan Ya. kalau mumpung ada coach ya kan. Iya. Wah, Jersey gila. coach namanya coach. Iya, Yes. silakan ini ditandatanganin dulu. So this is coach, this is your jersey. Yeah, should be. Yeah, I can smell your perfume in here. Wait, do we have a pen? I want it signed by the coach, man. Yeah. Let's go. Coach, please. Thank you very much. This is such an honor. Yes, good. I'm sorry. Mau taruh di mana? Sini? Okay. Atau? You can hear? Yeah. Sorry? Okay. Yeah. In here? Here? Yeah. Yes. I'm really used to do it because I do in schools every single weekend. Like this. Oke, ini sudah ditandatangani ya teman-teman. Ini kita lihat Jovi. Wih. Ada dari Coach Hector. Kalau berhasil menang masuk Piala Dunia nih, lu jual. Thank you very much, coach. Yeah. Thank you very much. Ya, nah ini kita berarti sebelum mudahan kita tanya tiket beli di mana tak tiket Iya. tak? Jadi Oke, tak buat tiketnya nonton. bisa Biar dibeli- rame nih, For Nation. Betul, Ya. di www.4nws.com. Ya, bisa beli di situ harganya sekitaran 180.000. 180.000 untuk tribun, 500.000 untuk VIP-nya. Oke, itu di Velodrome teman-temannya. Jadi di Rawamangun. Nah, itu deket sama apartemen gua. Jadi enak. Lu nggak ada alasan nggak datang. Iya, gua udah Kan ada 3 hari bro, terserah mau yang mana. At least lu sekali lihat. Argentina dulu deh. Sama abis itu lihat saudara saya Jepang, Arab Saudi kan. Hah? Jepang iya, bahaya nanti Jepang ada mitoma, Bro. Mitoma, bro. Gak ada mitoma tapi ya. Nggak, tapi ditonton aja teman-teman dan itu kita selalu main jam 7 malam ya. Jam 7. Jam 7 malam. Tapi kalau nggak mau rugi, datangnya dari jam 4 jadi dapat match sebelumnya. Pokoknya sehari itu ada 2 match, jam 4 dan jam 7, jam 4, jam 7. Oke gitu terus ya. Oke, jangan sampai ketinggalan tuh ya Jovi ya kita ya. Karena beli 1 tiket tuh udah dapat 2 match. 2 match langsung Dua ya. match. Jadi kalau yang suka banget futsal biasanya worth it nonton. Tapi kalau memang waktunya tight,
pastikan yang ada Indonesianya kita harus penuhi. Iya, itu aja. Yang lain biarin dulu kosong. Buat tim Indonesia, bro. Gitu. Oke, Ya, Coach, thank you banget. thank you. Coach. Udah datang. Ya. Ata, thank you. Thank you. Udah datang. Thank you very much. Episode 1 Kamar Ganti, thank you banget nih, langsung istimewa loh bintang tamu kita. Thank you. Iya, Thank you berarti very nextnya harus fenomenal lagi tuh. Nextnya siapa nih? Ya, atlet panjat tebing, bisa Wah, atlet angkat besi. Ya, kita juga Pingpong? juara situ ya. Iya, Cing pingpong. Abel? Iya, Cing Abel. Thank you, Coach. Jago beneran. Jago Thank you very beneran. much. Thank you very much. Coach. Thank you very much. Thank you, Ata, thank you, bro. Thank you, bro. Iya, siap. Thank you, siap,